bidang akademik, Bapak Profesor Dr. Domingus Male, SPT, MSc, yang kami hormati Ibu Mira Sambada, Partnership and Management Support Advisor, USAID, teman LPDP. Halo Bu Mira, good morning. Good morning, selamat pagi. Kami hormati juga Miss Nayara Dixon, the Assistant Director of International Recruitment Initiative, Arizona State University. Good evening, ya, in Arizona. Good evening, everyone. Good evening. Dan yang kami hormati juga Ibu Restudia Arifianti, Alpha-I member, yang juga merupakan alumna dari Arizona State University. Dan yang kami banggakan bersama juga rekan-rekan peserta webinar, peserta panitia yang sudah membuat kegiatan kita ini bisa terlaksana pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. What a great moment for today. Kita bisa berkumpul saat ini di ruang virtual Zoom, mempertemukan salah satu universitas terbesar di Indonesia Timur, Universitas Patimura, dengan salah satu universitas yang terbesar di negara bagian Arizona, Arizona State University. Dan kegiatan kita ini difasilitasi oleh teman-teman dari Alpha-I, organisasi alumni alumni luar negeri yang studi di Amerika Serikat, dan USAID, teman LPDP. Adapun judul kegiatan kita pada kesempatan kali ini adalah, atau pada webinar kali ini adalah, LPDP Affirmation Scholarship for East Indonesia. And it is an honor for me to serve as your moderator for this webinar. My name is Yamin, as you can see also on the screen. I am an alumnus of Arizona University, U of A. Currently, I'm working as the teacher here in my island, serving my community in education, specifically in Southeast Sulawesi, in Buton Island. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memandu webinar kita pada hari ini yang akan berlangsung kurang lebih 2 jam 30 menit, dan akan ada 3 pembicara atau speaker. Yang pertama saya akan memperkenalkan dulu, yaitu ada Ibu Mira Sambada. Beliau adalah General Overview of LPDP Affirmation Scholarship. Maksud saya, beliau adalah Partnership and Management Support Advisor, USAID, teman LPDP. Kemudian juga ada Ibu Nayara Dixon, Assistant Director International Recruitment Initiative, Arizona State University, yang sudah juga bersama-sama kita. Kemudian ada Ibu Restudia Arifianti, Alpha-I member, yang juga adalah alumna dari Arizona State University di Amerika Serikat. Dan pada kesempatan kali ini kegiatan kita akan dibuka langsung oleh Wakil Rektor Universitas Patimura, Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Profesor Domingus Male, SPT, MSc. Saya ingin menyapa dulu Pak Profes, apakah sudah masuk di ruang Zoom kita? Sudah masuk, Pak? Ya, baik Pak. Mohon izin Pak, kami sudah memulai tadi Pak, dan Ya. Kami perkenankan Bapak untuk bisa memberikan opening remark atau kata pembuka untuk kegiatan kita pada kali ini.
Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Foto Mese. Yang saya hormati para uh, pengelola ataupun teman-teman dari beasiswa afirmasi LPDP, kemudian para peserta webinar beasiswa LPDP di ruang virtual ini. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Universitas Patimura untuk ada dalam kegiatan di saat ini. Ini adalah kesempatan terbaik untuk adik-adik, Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi yang tepat guna mendapatkan beasiswa afirmasi LPDP. Kebijakan afirmasi ini sangat bermanfaat sekali untuk daerah-daerah khususnya di Maluku, Papua, atau Indonesia Timur ya. Jadi diharapkan adik-adik atau Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk mendaftarkan pada melanjutkan studi, ini dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi sehingga dapat mendaftar pada beasiswa LPDP. Apalagi ada peluang-peluang untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri, ini menjadi sangat bermanfaat sehingga Bapak Ibu, adik-adik yang lain itu bisa benar-benar mengambil manfaat yang luar biasa ya. Bahkan karena LPDP ini termasuk beasiswa full ya, jadi semua komponen pembiayaan itu ditangani oleh LPDP. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin, dan oleh karena itu kami atas nama pimpinan Universitas Patimura mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari LPDP yang sudah bersedia untuk memberikan informasi, berbagi dengan kami yang ada di Unpati dan sekitarnya. Nah, ini saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Semoga acara ini berlanjut dengan baik dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa, tetap sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta Hotu Mesi. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Profesor, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura yang telah memberikan kita motivasi dan juga penguatan ya. Semoga rekan-rekan semua yang bergabung di kesempatan ini, rekan-rekan mahasiswa juga dan juga Bapak Ibu dosen yang juga sempat bergabung itu dapat memperoleh informasi sehingga bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan kalau kita bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu sesuatu yang akan memberi nilai plus kepada nuansa pendidikan kita. Kepada Pak Prof, jika memang ada kegiatan lain yang hendak dilakukan, bisa juga berkenan meninggalkan ruang Zoom kita. Terima kasih banyak Pak Prof. Ya, terima kasih. Saya izinnya masih ada kegiatan, saya live ya. Siap. Terima kasih. Ya. Rekan Bapak Ibu sekalian, jadi pada kegiatan kita di pagi hari ini kita akan minimal mendapat informasi tentang 3 hal utama. Yang pertama adalah tentang mendapat informasi akan beasiswa afirmasi LPDP yang khususnya yang ditargetkan kepada mahasiswa yang ada di Indonesia Timur, dan kemudian juga kita akan mendapat informasi terkait dengan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk meraih beasiswa, persiapan-persiapan apa saja yang perlu kita lakukan akan di-share juga nanti sama Ibu Mira dan juga mungkin Mbak Estu, dan akan ada informasi yang sangat baik dari Ibu Nayara tentang bagaimana sistem rekrutmen untuk kita bisa masuk ke Arizona State University. Baik, langsung saja kami akan melangkah ke
pembicara kedua dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Mira Sambada, Partnership and Management Support Advisor USAID teman LPDP, dan beliau akan memberikan kita overview ya tentang a general overview of LPDP Affirmation Scholarship dan juga program support ya. Demikian Mbak Mira, kami persilakan, kurang lebih waktunya itu 20 menit. Terima kasih banyak Mas Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fai yang telah mengkoordinir dan memanage webinar ini, dan terima kasih juga yang terutama untuk pihak Unpati yang telah menyediakan wadahnya. Okay, good evening also to Nayara. Okay, first of all I would like to, boleh izinkan saya bicara dalam bahasa Inggris tapi campur-campur biar teman-teman juga sudah terbiasa. I know that all of you are also able to understand English also. It's a good time to also practice your English. Okay, my English is not good. I'm not a native, so bear with me. Thank you. Okay, you say teman LPDP, USAID. Next, USAID adalah abbreviation from US Agency International Development. USAID ini ada di hampir di seluruh dunia yang membantu untuk perkembangan negara berkembang. Teman, this is a nice word, teman. It's actually an abbreviation also for Technical Management Assistance. We help and assist and support LPDP and other scholarship providers using LPDP's funding to help in the scholarship management and other information, also, especially for U.S. universities or studying in the U.S., which we know is a very great place to study because there's a lot of advantages and a lot of things, not only academically, but other things also that you can get. So basically, UC Teman LPDP is not a scholarship provider. We don't have any scholarship, I'm sorry to say, but we can help in assisting with skills, other skills that can help you to get an LOA, a letter of acceptance. So hopefully through this information, we can learn about a lot of things and how to be able to enhance ourselves to be dilirik oleh US universities. Okay, next one. Let me tell you about, you said Teman LPDP first. Actually, we have, can we go back? Yeah. Our main objective is to assist, again, like I said, in this scholarship management or scholarship providers in Indonesia. One of them is scholarship management and assisting the process of the scholarship. And then we have Pathway program. Pathway program is a program to help support, enhance the ability and capability of the prospective students going to the US by, one, enhancing their English proficiency. You have to have a good score to get into a US university, but again, sometimes there are some universities that don't put too high on the TOEFL or IELTS scores, but still you have to be able to achieve a certain score because you want to be able to understand and follow the lectures and follow all the activities in the
in the classroom, correct? So we have to have that kind of score so that you will be able to be successful. And when you can get into a US university, you want to get out also and get that degree. And then you can, in the pathway program, there's an academic writing skills, how to write a good personal statement, study objective, or motivation letter. And then there are some GRE tests. Maybe some universities do need a GRE score. Some waive them. And then if you're going to go to business, usually you have to have a GMAT. So that's what pathway program is. And we also do some pre-departure orientation or departure preparation orientation so that you will be ready to depart to the US, such as how to pack. It's an easy thing, right? How to pack, but it turns out that you need to know certain things that need to be packed or may not be packed. So that's some of the things that we do. And then there's a partnership with the US universities, just like you're doing now, maybe between Arizona State University and University of Patimura, there will be a partnership where there are some majors that are matched with what both universities have and would like to continue. Who knows? It would be a very good time to be able to develop a collaboration between both universities. And then the outreach process. One of this program, what we're doing right now is about giving information, sharing a lot of things about with Estu here, Bu Estu here. She might share things that are very practical and will be able to help you to gain an LOA to the university, to the US university. Okay, next. Okay, why study in the US? That's a good question. Turns out that we saw that you can make, go to the next one, to the wise, go one more, another, okay, okay. It turns out that USID survey indicates that Indonesians are interested in studying in the US is higher than other countries. Why? Because of the education quality that is quality is very good. Better job or internship there. You can have experiences. And then most important, I think this is the most important part besides the others, is the network. The network that can be developed not only while you're studying, but after studying. There are a lot of network that you can get from all other countries. Because why? Because a lot of students comes from other countries. It's a big world there. And then matching majors, what we're looking for matches with what the US university has. And then the research is also very good there. And this is the last one, because of the various and wide diverse countries studying in the US, you have a vibrant culture and social life. So it's not only about studying academically, but also you can study culturally, which is very good because then you have an open mind in meeting other people and how to develop that network. Okay, next. I think we can skip that. And then, okay. This is about
the top 3 study fields that are considered transferable skills, which is required and which is aligned with the future job requirements in the future, especially later in Indonesia, that can be applied to. First, it's about math or STEM, math and computer science, and then engineering, and the last one, the 3 topics is business and management. Those are the leading study fields in the US that can help Indonesia in the future. Because when we see the priority of Indonesia for 2045 for Indonesia Emas, next one is there are fields that are very open. Can we have the next page? Yeah, the next one. Okay, there. Okay, the first one we can see digital information technology. That's very important later on in 2045, which can help a lot of people to pursue a job. Right now, you can pick a major in the US that can go to that road. Can we change to the other one, the second one? First, yeah, okay. Nope. Okay, you can see those are the future jobs, the selected priority sectors that can be very beneficial for developing Indonesia in 2045. We can read that. And then the next one, there's like blue economy. Next one. Next line, blue economy, renewable energy. And I just want to show what we have been doing, the partnership. There's some photos. We have been working with some ministries like the Ministry of Education and Religious and Technology. And then we work with MORA, Ministry of Religious Affairs, and also BRIN. And of course, other institutions also. Next. Maybe because it's already almost there. See, this is part of the work that we've been doing. We've been sending MOSMA from MORA to the US, about like 67 MOSMA students studying for 6 months there. And I think if you want to know about LPDP Afirmasi, I think what is important right now is try to gain as much as possible information. Mohon cari research, lakukan research universitas mana yang akan cocok dengan diri kalian untuk masuk ke sebuah major. Majornya itu apa? Dilakukan research. Jangan segan untuk membaca dan membaca dan membaca. Yang utama sih pada saat mengisi aplikasi. Ini maybe this is one thing that is very important. Pada saat mengisi aplikasi dari LPDP, mohon jangan terburu-buru dilakukan hanya dalam 1-2 hari, tapi lakukan lama, baca. Maksudnya lakukan lama tuh jauh hari sebelumnya. Jadi dibaca benar-benar pertanyaan per pertanyaan dan dijawab dengan baik. Jangan terlalu bertele-tele, singkat tetapi padat, bisa sangat komprehensif, dan itu akan membantu kalian dalam membuat para panelis melirik kalian. Oke. Yang penting pada saat membuat study objektif atau personal statement itu jangan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tetapi ditulis, dibaca lagi, minta orang lain baca. Kalau ada teman-teman yang kayak Mbak Mas Yamin,
atau Mbak Estu seperti itu, atau ada Alfai di daerah Maluku yang bisa tolong dong bacakan. Nah, itu bisa dilakukan karena disitulah letak panelis membaca diri Anda dari tulisan. Apa yang ingin dilakukan? Apa yang nanti kalau sudah selesai, what are you planning to do with your new knowledge, with your new capacity, with your new experiences? What will you give? What will you give back to the community? We're not talking only about Indonesia, but maybe a small part, community, your institution. Okay, if you're working, you're already working. Okay, and then itu yang utama. Lalu sediakan waktu untuk misalkan hanya. Jadi ada cara pendekatan kalau untuk diterima di beasiswa dengan melakukan tes TOEFL ITP atau Duolingo itu bisa diterima. Tetapi untuk diterima di universitas itu harus melakukan tes IELTS atau TOEFL IBT atau Duolingo juga. Okay, so be very careful in reading the requirements, the criteria, and what is needed to be uploaded, what is needed to be completed. So you have to be very careful. Be excited, okay? Semangat untuk melakukan ini karena yang bisa mendorong teman-teman sekalian untuk bisa maju terus adalah semangat dan niat, tekad. You can do it. Bisa. Sekarang waktunya you have the opportunity to talk and ask a lot of questions. Mumpung ada Ibu Naraya di sini, ask a lot of questions. Don't hesitate. Tidak ada pertanyaan yang konyol. Jadi jangan takut and try speaking in English. But if you cannot speak in English, it's okay. You can speak in bahasa. Thank you very much and good luck, sukses selalu ya. Semangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ikuti IG kami. Boleh ke paling akhir? IG kami adalah itu @usaid.teman_LPDP. Karena dari mengikuti IG kami, you will get a lot of information about bootcamp, about how to write good motivation letters and everything. Okay? Terima kasih banyak, Mas Yamin, Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mbak Mira. Terima kasih banyak atas insight yang sudah diberikan ya. Ada beberapa informasi penting yang sudah diberikan.